Halo, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all, I will Ya say thank dong. you. Welcome back to my live session today. And for today's class, I'd like to review the last meeting before that we discussed about the concept of rule of law in the Indonesian context perspective. This is the last meeting, the 15th meeting from the total meeting that we have. And today we are coming up to the last meeting today for the 15th meeting. And next week we'll be have a final exam. So let me tell you some information related to the final exam. Oke, selamat datang, selamat bergabung di live session saya hari ini. Hopefully you are in good condition, healthy, full of spirit uh, in the at the end of the session today. Semoga kalian selalu dalam kesehatan, keapiatan, dan penuh semangat mengakhiri sesi pada semester ini. Oke, in the final exam, please you reopen the file or review or reread of the content from the 9 meeting up to the 15 meeting. Silahkan nanti menghadapi UAS, baca lagi materi di pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Because the question will be related to the meeting to the content that I uploaded from the 9th meeting up to the 15th meeting. Karena bahan-bahan kajiannya nanti berkait dengan materi konten yang ada di pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, dan 14 sampai ke-15. Sehingga para mahasiswa nanti bisa tergambar apa yang akan diujikan dalam sesi UAS gitu ya. Okay, now first of all, I'd like to share. This is a topic in the 13 meeting. Ini adalah topik di pertemuan ke-13. In the 13 meeting, we are talking about the concept of rule of law in Indonesia. Concept of rule of law in Indonesia. Kita akan mereview sedikit terkait dengan konsep negara hukum in Indonesian perspective, of course, because when we are talking about the rule of law, not only in Indonesia, so many countries applies of uh, state based on law. Karena hampir banyak sekali negara-negara yang menerapkan negara berdasarkan hukum. But in Indonesia, a little bit different than others because Indonesia have influence because we applied between the concept of Europeans continental approach in the implementation of role and then Anglo-Saxons. Anglo-Saxon related to the concept that uh, implemented in UK, in USA. Meanwhile, the concept of continentals, European continentals, are mostly applied in European countries. And Indonesia, in between two approach to the system. Jadi kalau konsep yang diterapkan Indonesia adalah di antara dua. Kalau di negara-negara Eropa itu ada negara-negara kontinen European Continental Approach, sedangkan negara Amerika dan UK itu ke Anglo-Saxon Approach. Kalau di bahasa Latin kan itu Rechtsstaat in the European countries karena dipengaruhi oleh Belanda. Kemudian di rule of law is a concept that applied in America, the USA, and uh, United Kingdom or UK.
and Indonesia are based on Pancasila. Sehingga there are the adaptation between the two different concept discipline. Kalau Indonesia itu mengambil dari dua hal yang berbeda itu, dari mengambil dari keduanya, tidak berkiblat ke Amerika, tidak 100% berkiblat ke ya European, tetapi dia ngambil dari dua pendekatan, dua sistem yang berlaku di dunia gitu ya. Oke, listen, gentlemen, Indonesia is democratic nation, so everyone here familiar with it. Open law or restrict, not arbitrary power or mustard. Jadi Indonesia itu adalah demokrasi, negara yang menerapkan hukum, yang menerapkan negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan. Is not a arbitrary power or mustard. What does it mean? From the existence of law ensure the justice, order, and the protection of human dignity. Jadi penerapan keadilan hukum dalam konteks untuk bagaimana menjaga dan melindungi martabat manusia. The implementation of law in the context of Indonesia, firstly must be based on Pancasila, negara hukum yang berdasarkan Pancasila. And then one more thing that's very important when the law enforcement, the process in Indonesia must be not broken down of human right. Jadi tidak boleh penegakan hukum itu harus sejalan dengan penerapan penegakan hak asasi manusia, tidak kemudian melanggar hak asasi manusia. Okay, this presentation, this lecturing will be aimed at exploring the fundamental concept of law in Indonesia, its legal system, and unique pluralism and challenges to face the practices. Jadi dalam kajian ini akan dicoba membedah bagaimana konsep hukum, negara hukum di Indonesia dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. So, in Indonesia legal system is grounded in several core element. Jadi negara Indonesia sebagai negara hukum itu berdasarkan beberapa konsep dasar, elemen dasar. Firstly, the 1945 Constitution, Undang-Undang Dasar 45, as the highest legal norm, sebagai norma hukum yang paling tinggi. That outlines the principle, institution, and citizen right. Di mana harus menerapkan prinsip-prinsip negara, institusi, dan juga hak-hak warga negara. And the second point is the Pancasila. It is the political basis of the state. Pancasila sebagai dasar negara kita. It's very influence in the legal thinking and policy. Inilah yang mempengaruhi bagaimana konsep hukum dalam konteks Indonesia. As mentioned before, sebagaimana yang sebelumnya disampaikan. And the third one is civil law tradition. Inherited from the Dutch colonial system, emphasizing codified status. And the fourth point that we're discussing is recognition as customary law. Jadi pengakuan terhadap adanya hukum adat and Islamic law. Dan banyak sekali hukum-hukum yang berlaku di Indonesia as the recognition of customary law and Islamic law, especially in the matters of family, inheritance, religious practices, where the local values are integrated into the national legal system. Jadi khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, keluargaan, warisan, itu banyak sekali mengadopsi dari hukum-hukum Islam dan juga hukum-hukum adat yang berlaku di negara kita. Let's talk about the concept of law in Indonesia. Kita akan coba bedah dari sisi apa konsep hukum di negara kita. Ladies and gentlemen, when talking about the law in Indonesia is defined as the set of rules. Ya, kalau kita runut dari sisi definisinya, ya, namanya hukum di Indonesia itu adalah seperangkat aturan
a set of rules made by authorized institutions yang tentu dibuat oleh lembaga yang punya otoritas untuk itu. What are the institution who creates the law? Of course, DPR, People Representative Assembly, People Representative Assembly or DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Based on the Constitution, this body have the authority to create the law, to create of the regulation that applied and runs by the executive. Based on the Constitution of Republik Indonesia, because we apply of trias politica. There is executive, there is a judicative, there is also equal X the judiciary. Judicative here is the body who creates a law. And then the second functions of this body is the budgeting. And the third functions of this body or People Assembly, Representative Assembly or DPR adalah supervisor. I mean that this body have the authorities to evaluate, to supervise of the executive who run of the law, who executes of the law. Jadi DPR, lembaga legislatif, diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan negara. Dalam hal ini kegiatan eksekutif. Yeah. So in the Indonesian perspective, when we are talking about the a constitution which arises by the institution to regulate human behavior imposed through the sect. Jadi aturan ini dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, untuk mengatur perilaku hidup manusia, enforced through the sanction, dan pada akhirnya terdapat sanksi hukum yang dijatuhkan ketika ada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. The law, of course, is not only the instrument of the state power, but also the means of social justice, maintaining order, and the protection both individual and collective right. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana ini tidak hanya sebagai instrumen kekuasaan, instrumen dalam negara hukum, not instrument of the state of power, tetapi juga sebagai media, sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, untuk mencapai tatanan kehidupan yang baik, dan protect both individual and collective right, dan menjaga dan melindungi hak individu dan hak kolektif. Ya, it mean that the law also acts as the medium. Nah, dalam konteks ini hukum juga dianggap sebagai alat to implement the ideals of Indonesian nation based on Pancasila and the 1945 Constitution. And then let's talk about the source of law in Indonesian context. When we are talking about the source of law or sumber hukum di negara kita, we can elaborate in orderly. There are some source of law in Indonesia. Ada beberapa sumber-sumber hukum secara beraturan. From the highest one is Pancasila as the foundation of all laws and values of Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai sumber semua hukum dan nilai yang ada di Indonesia. And the second one is the 1945 Constitution atau Undang-Undang Dasar 1945. The supreme of law of the land. Nah, inilah sebagai implementasi atau sebagai elaborasi dari peraturan itu ada dalam Undang-Undang Dasar. And the third is the statutory laws or undang-undang dan peraturan pemerintah. It is enacted by legislative and executive bodies. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, undang-undang atau peraturan pemerintah. And the fourth one is the president or ministry regulation.
peraturan yang dibuat oleh presiden dan juga kementerian. It is categorized as the operational rules, ya, derived from the laws. And the fifth level is regional regulation. Ada peraturan-peraturan daerah. It is autonomous law made by provincial or the municipal governments yang dibuat di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota. Itu perda. Ada perda provinsi, juga ada perda daerah atau kabupaten kota. Unwritten laws include Islamic law. Ada juga hukum yang tidak tertulis secara jelas dalam KUH, dalam undang-undang yang, but itu mengikat dan berlaku secara seluruh. Includes Islamic law for Muslim communities and customary law for local tradition. Ada namanya hukum adat yang berlaku bagi masyarakat lokal and applied in limited and recognized context. Dan diterapkan secara terbatas dan diakui, ya, dan diakui. What is the characteristic of Indonesian law? Let's start to discuss apa sih yang menjadi karakteristik dari hukum di Indonesia. Firstly, the characteristic of Indonesian law is pluralistic. Pluralistic here means that Indonesia integrates different legal tradition, Western civil law, Islamic law, and customary law to accommodate its diverse population. Indonesia itu mengintegrasikan tradisi-tradisi hukum ada hukum barat, Western civil, hukum yang berasal dari yang memang sudah ada dalam KUHP yang dibuat oleh barat, hukum Islam, hukum adat. Itu adalah untuk mengakomodasi keberagaman penduduk kita. Karena tadi dasar kita itu adalah berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang kita sebut sebagai hukum adat masih diadopsi sebagai bagian dari hukum di Indonesia. Number two is hierarchical. The first characteristic is pluralistic. The second one is hierarchical. Hierarchical here means that the legal norm follow a structured hierarchy from constitution down to regional and administrative regulation. Jadi secara hierarkis ya, mulai dari hukum yang tertinggi sampai ke hukum yang mengatur di bawahnya. And the third one is dynamic and contextual. Dynamic and contextual here mean that laws in Indonesia are open to amendment and adjustment based on social development and national priorities. Jadi dynamic and contextual itu maksudnya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia itu terbuka untuk diubah atau diamandemen dan disesuaikan sesuai dengan social development and national priorities. Okay. Now let's see the rules of law in Indonesia. The rule of law in Indonesia, let's start to discuss. Number one is regulation of social life. Mengatur, it regulate of social life of people life. The law guide acceptable behavior and set limit an action that harm the society. Jadi hukum ini mengatur hukum yang mengatur tentang perilaku, set limit of action that harm the society, dan hal-hal yang mengatur tentang kehidupan manusia. Protections of human right and freedom harus tetap menjaga dan melindungi kebebasan dan HAM. It means that it guarantees legal protection for individuals and communities. And the third one is upholding justice. It provides the mechanisms for dispute resolution and fairness in governance. And number four, instrument for national development. What does it mean by instrument for national development? Instrument for national development here means that laws support the economic, educational, and technological progress. And the last one is preservation of minority culture. It means that through the legal reinforcement of the ethical standard based on national identity and values. Jadi konsep 5 hal ini dimulai dari mengatur tentang tatanan kehidupan manusia, menjaga hak-hak manusia dan kebebasan manusia,
memegang teguh keadilan, instrumen sebagai alat untuk pembangunan dan pengembangan bangsa, untuk kemajuan sebuah negara, dan juga mempertahankan dan menjaga moralitas dan budaya. Nah, 5 item ini menjadi penting dalam proses penegakan hukum di Indonesian context. Okay, here is the implementation. Yeah, the implementation institution in Indonesia. There is a legislative body that I explained before. There's DPR, DPD, as well as the DPRD 1, DPRD 2. Yeah, this body responsible for creating our law. Legislative body adalah lembaga institusi yang diberikan tugas oleh undang-undang untuk menyusun, membuat undang-undang, menetapkan undang-undang. And the second one is the executive bodies. Executive body is a pemerintah, government, from the president up to the regions or major. Semua pejabat, semua eksekutif, lembaga mulai dari presiden, menteri, dan pejabat-pejabat itu sebagai eksekutif. What is the function of executive in Indonesian law? Of course, the function is to implement laws through the regulation and administrative orders. Di fungsi dan tujuannya tentunya adalah untuk menerapkan dan menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislative bodies. And the third one is the judiciary. Judiciary mean that lembaga peradilan, Supreme Court, Constitutional Court, Religious Court, interprets and enforces law, yang menegakkan hukum. So this body is independent. Executive or legislative cannot intervene of this institution. Supreme Court, Constitutional Court, Religious Court is independent body. As well as the last one is law enforcement agencies, yang juga sebagai penegak hukum atau instrumen untuk penegakan hukum itu misalnya like police, prosecutors that ensure the police the compliance with the laws and the prosecutes of the violation in the process of laws enforcement in Indonesia. That's the body like the police offices. It's very important to make sure that the law enforcement is standing. Jadi instrumen-instrumen penegakan hukum lainnya seperti kepolisian itu adalah instrumen untuk penegakan hukum, sehingga proses penegakan hukum sebelum dibawa ke persidangan, maka proses awal dilakukan melalui proses penyelidikan yang dilakukan biasanya oleh misalnya kepolisian, oleh lembaga-lembaga yang ada di sistem hukum kita di Indonesia. I think there's some point ya, itulah poin-poin yang penting saya sampaikan dan di pertemuan sebelumnya. Now we are going to review a little bit about the constitution and the rule of law in Indonesia. Actually, it's very similar with the previous slides. Ini sebetulnya mirip ya penjelasannya dengan yang tadi ya. Di slide sebelumnya, prinsip-prinsip of Indonesian Constitution. There are 3 basis principles. Number 1 is unitary state. Number 2 is presidential system. And number 3 is judicial independent. Ini yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Indonesia is a unitary state with a centralized government. Kita ada negara kesatuan. Sistem kita adalah presidential. Presiden sebagai the head of state, presiden also as the head of government with executive power. And the third one is the judicial independent. Judiciary independence means that the judiciary is independent and acts the check and balance of the branches. Jadi peradilan bersifat independen dan tidak bisa diintervensi oleh lembaga-lembaga lain. Nah, konsep of rule of law Indonesia, there are 3 points. Constitutional supremacy,
equal protection, and judicial review. Constitutional supremacy here means that the constitution is the supreme of law, and all legislation must comply with it. And the second one is equal protection. It means that all citizens have the equal right and the protection under the law. And the third one is judicial review. The constitutional court can review and constitutionality of laws and government actions. Ini poinnya. Ya, this is the separation of power in the Indonesian government. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya dari eksekutif, legislatif, and yudikatif. Check and balances Indonesia system. Di sistem hukum Indonesia itu bagaimana proses check and balance, mengazas check and balances. Presidential check, legislative oversight, and judicial review. Presidential check here means that the parliament or representative body can impeach the president and the president appoint the judges. And legislative oversight, the DPR can approve and reject of president policies and legislation. Jadi legislatif dapat menerima atau menolak kebijakan-kebijakan dan masukan-masukan atau ajuan-ajuan yang disampaikan oleh eksekutif. And judicial review. Constitutional Court can review constitutional law government action. Jadi konstitusi Mahkamah Agung, Constitutional Court, lembaga peradilan dapat melakukan review terhadap undang-undang yang disebut istilah dengan judicial review. Melakukan uji terhadap undang-undang yang berlaku. Apakah masih relevan atau tidak. And Constitutional Court, Constitutional Court MK, diberikan tugas oleh undang-undang untuk melakukan tugas membatalkan atau melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Apakah still relevant with the 1945 Constitution atau tidak. Jika tidak relevan, maka MK, Constitutional Court have the right to change, to delete, to reject. Jadi Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court setelah melakukan review berhak untuk membatalkan atau berhak untuk mengubah peraturan yang sedang berlaku, dan itu sifatnya adalah final and binding. Yeah, and here is the fundamental rights and freedoms. Hak-hak dasar dan kebebasan. Ada human right, religious freedom, and freedom of expression. Kebebasan hak asasi manusia. The Constitution guarantees the basic human right and civil liberties. Jadi undang-undang menggaranti, menjamin hak asasi dan hak kebebasan sivil. Dan juga religious freedom, kebebasan beragama. Citizens have the right to practice their religions freely. Jadi setiap warga negara punya hak untuk melakukan ritual ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya secara bebas. Freedom of expression. It means that the Constitution protects freedom of speech, press, and assembly. Jadi kebebasan untuk berpendapat, menyampaikan gagasan, ide di depan umum. Ini judicial review on constitutional court, ya. This constitutional review, ada judicial interpretation and check and governments. And then the challenge of the rule of law, tantangan dalam penerapan hukum di Indonesia, ladies and gentlemen, this corruption, judicial independent, and enforcement issues. Question here, allegation of bravery and misuse of power undermine of integrity in constitution. And judicial independent, political interference. Jadi kemandirian peradilan juga masih menjadi tantangan karena masih diintervensi oleh eksekutif. Kita dengar bagaimana hukum bisa dipesan, bagaimana hukum keputusan kalau
yang melakukannya masih ada afiliasi dengan pejabat, dengan eksekutif, biasanya hukum nggak terlalu berani tegak, gitu. Artinya hukum masih diintervensi oleh kekuasaan. Tantangan yang pertama, corruption ini menjadi tantangan sendiri. Corruption negara, setiap hari, hampir setiap waktu kita mendengar ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Dari pejabat tinggi, ada gubernur, dan menteri melakukan praktik-praktik ilegal. Corruption is the big challenges for us. Yeah, I think that's some review that we are not talk in our live today. Semoga apa yang tadi sekilas saya jelaskan semakin menambah pemahaman kalian. Dan untuk lebih detailnya silakan baca, pelajari lagi materi yang sudah disampaikan, materi yang sudah di-share di Edlink. You can reread of the content and upload to the Edlink. It's very complete, yeah. I share the slide, I share the lectures note, and you can reread of the content. Kalian bisa baca, pelajari lagi materi-materinya. Sekali lagi, untuk materi UAS nanti pelajari dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan hari ini. Karena materi yang saya upload di Edlink itu akan dijadikan bahan untuk UAS insya Allah. Ya, because of the time, karena ini waktunya tinggal 2 menit dari 40 menit Edlinknya yang tersisa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, hopefully what I'm talking, what I'm explaining today related to Indonesia rule of law, implementation of rule of law Indonesia, konsep of law Indonesia, understandably easily. Semoga apa yang disampaikan dijelaskan berkaitan dengan negara hukum dan konsep negara hukum serta penerapan negara hukum dalam perspektif Indonesia bisa dipahami, karena tentu each country has different, ya sedikit berbeda. Masing-masing negara mungkin punya berbeda. Kita negara hukum yang berdasarkan Pancasila, ya Pancasila, dan itu menjadi foundational philosophical foundation of Indonesia. Itulah menjadi landasan pijakan dalam. Thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.